But namian ko. Kay very timely nga sa May 1, nagpatawag ko meeting sa pastoral staff. Yes, bro. And namian ko, kay daloon ko sila sa campsite. So perfect. Wag ko di ko basa, but ang ginahimo sambat amo-amo na. And hambal ko gani, ang plana mo dito sa leadership nga meeting is paano iplastar ang culture nga ang leadership ma-develop lang ya naturally tungod sang structure. So paligba namon ano ang aton structure. Bro, maging muno siya, organic, organized, and there's a third. Orchestrated. But mas namian ko sang organic. Okay. But don't minimize this other two. Organic is really good. Namin organic. Kay hindi siya dali maguba. Sa someone nga nag-agi sa madamong nga division, nakita ko organic ang ang mas stable. Amen. Pero mas somewhat mas madasig ining duwa. Amen. No. So, pwede guro nga i-mix lang. Yes. Yan. Kaya At least identify this one is moving organically. This one I have to organize. I have to bring them to the campsite. See that? That's organized. Ang ining ang brata ni sumongo orchestrated ni. Gablo school ta mo. Gablo school ta. Libro ta. May nagatiping-tiping ta. It's something orchestrated. But still, I do believe nagahit sa aton. Nagakaigo. But I pray this will be organic. That when we live here, we develop people. amo na. Mangayo pa ko si mo to hing hambal sa May 1. Ate, okay na ni. Pero kung may ara kay dugang, padala lang. Sa ano ka ni bro? May 1. May ano ang imo nang himoon. Ha. Yes. Kay- You have your book, right? Ha. Okay. Mera. So, kaya na dunga na. Bali youth camp, daso na-notice ko arang mga leaders, daw kulang lang mga 3. Tigin patawag ko na lang ang 3. Manumanta. Makamp man ta. Yes. I have a little suggestion. Ang isa di ka keyword is Steve Murrell had a story with many stories. So, sometimes the way to capture these future leaders that we have or the current leaders that we have is not to give them theory immediately. Kay kabalo na sila. Pero kung gaan mo sila sang comparison, amo ning katabo sa amo nga grupo, amo ning katabo sa amo ning istorya, then probably they'll catch it. So have stories. Thanks. Thank you.